କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଯାଇ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଯାଇ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସମର୍ପକା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ବାକି ରହିଲା। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସି ପହରି ମଣ୍ଡପକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। কলাহান্ডি আসিছো কলাহান্ডি আঞ্চলিক আমি ছত্তিশগড় আমি আদিবাসী মানে অছু আদিবাসী নৃত্য কলাহান্ডি পরিবেশন করবা আমার কোজা পুটিয়ানে কইছো নাকে দেশে পিলারে মে নাকে দেশে পিলা লেখা পড়া নেশা জালিও বাবু পুরা ফুটা गरिया बना तेणु करी गोटे कलाहांडी लोक नृत्य परिवेशन हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 बाबू रे प्रेम से उड़े कोला हंडिया हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम
ମଧ୍ୟ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମ ପହରି ମଣ୍ଡପକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ଦାରୁଣ ବାଘ ତୁମେ ଯେଉଁଠୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମ ପହରି ମଣ୍ଡପକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ସମରକଟା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ 5 ମିନିଟ୍ ବାକି ରହିଲା। ଯଥା ଶୀଘ୍ର ପହରି ମଣ୍ଡପକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ସମରକଟା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମ ପହରି ମଣ୍ଡପକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ।